Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí un nuevo video para el canal y estamos otra vez en otro episodio más de Genshin Impact. Y bueno, si recuerdas el episodio anterior, hemos estado justamente por esta zona. De hecho, hemos estado muchísimo más allá al fondo, pero es que me he cambiado de lugar porque tenía que hacer comisiones y bueno, ustedes saben, si es que no hago comisiones me quedo sin protogemas. Y bueno, la cosa es que en el episodio anterior hemos estado literal visitando lo que es a una erudita llamada Hypatia, que nos dio el ayahuasca, que nos ha dado la ilusión del Yggdrasil al parecer. Y también hemos entrado a una suerte de dungeon en donde me he perdido un cofre. Sí, como ustedes escucharon, me he perdido un cofre. Hasta ahora tengo traumas de eso. Pero no importa, no hay que llorar por leche derramada. Y ahorita tenemos que dirigirnos otra vez a la villa Grand Barja. O Gandharva, sí, se llama Gandharva, no Grand Harva. Yo que estoy poniendo letras donde no existen. Para decirle a Tignari de que ya hemos recopilado la información que necesitamos. Porque nos ha mandado justamente con Hypatia, para que sepamos justamente qué onda con lo que nosotros hemos visto y todo lo demás. Estamos solamente a unos metros bien cerca del lugar donde tenemos que estar. Y ahorita comienza el mucho texto, ¿verdad? Think about it, Tighnari. Refusing to join is tantamount to burying your head in the sand. Ay, dejen a Tignari solo, que su presencia acaba de volver loca una ardilla. O sea, no sé, ustedes. Yo me preocuparía más por eso que por si es que Tignari está por rechazar su oferta. I understand that you're a forest watcher and that it's your duty to combat the effects of withering zones. But isn't it evident that such work is not a lasting solution to the problem? As Sage Kage clearly stated, your presence and guidance in Sumeru City is pivotal in finding a cure for Irminsul. How could you possibly refuse? El Yggdrasil es el Irminsul, damas y caballeros, por lo menos aquí en este canal. Keep your emotions in check, Gulam. Let's at least listen to Tighnari's reason for declining. We're here to invite him to the academia, not to cause a scene. La verdad es que yo preferiría que Tignari se una al instituto. Sage Kage, I am truly honored that you came here in person, but I'm afraid I must still decline your invitation. I am merely a forest watcher. How could the great minds of the Haravatat have any need of someone like me? ¿Plantas? ¿Metanfetaminas? Well, it turns out that your refusal letter had some implications on your master's reputation. He is a renowned sage of the Immorta, after all. So now I've come here in his stead. Le han cortado la cabeza al maestro de Tignari, ¿verdad? I see. Huh. Y el que And I calmado se figured lo that toma. given his temper, he would come here and berate me personally. Tighnari, your master is an integral part of this effort, and now he requires your assistance. And what exactly does my master need of me, Sage Kage? You'll know once you've arrived in Sumeru City, that is. Que nos vamos a ir ya de por sí a la ciudad de Sumeru. Chuta, weón, ya estamos avanzando bien en esta historia. And how long will I be required to stay? There's no definite answer as of now. Tiempo indefinido, ¿verdad? Do you mean to tell me that despite coming all the way here to Gandharvaville, you still can't answer the questions I laid out in the letter to my master? If that's the case, then I'm afraid I cannot give you a definite answer either. Eso, Tignari, demuéstrales quién manda acá. Tighnari, but you... So be it. Come, Gulam, we're leaving. ¡Y no vuelvan! La próxima vez que los vea, vengan a cascar allí, y ya, sus cabezas van a estar allá. Tengo que pensar en insultos mejores, ok. Estoy bastante ocupado con la universidad como para preocuparme de esas cosas. Tighnari, what was that all about? It's nothing. Some people from the academia wanted me to go to Sumeru City to assist them with a project, but I had to refuse on account of all my responsibilities here. Me parece lógico. Y tienes algo en la espalda. But all that can wait. How did things go with Hypatia? Todo chido. It was quite the eventful trip, but the main thing is that she's safe and sound. She answered a bunch of questions for us, too. Very good. Now that the traveler has made a full recovery, there shouldn't be any reason for you to tarry here longer. I assume you will be heading to Sumeru City, correct? Creo que es la opción más lógica de nuestra aventura. That's right. We want to meet Lesser Lord Kusanali and ask her for advice. Do you have any idea on how we can find her? Sorry,
I'm afraid I don't have any advice for you there. Well, do you at least know anyone we can try asking in Sumeru City? Let me think. My trips to Sumeru City have been fairly short, and most of my acquaintances are researchers. No importa, lidiaremos con ellos. How about this? I'll write you a letter of introduction that you can give to a researcher I know. He's from the Amorta Darshan and is adept at gathering information. Asking him might prove worthwhile. Ya, Escuela de Biología, mi curso menos favorito. ¿Haitam? Also, when you enter Sumeru Bueno, al City, Haitam? you'll probably end up receiving something like this item here. I'm not sure if it will ever come in handy for you, but maybe you can give it a try. Oh? What is it? It's called an Akasha Terminal. Un It's a Akasha tool Terminal. produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. Some say that this very item is the basis of Sumeru's reputation as the City of Wisdom. Te refieres al tambor que tenías ahí detrás tuyo, ¿verdad? Needless to say, Bueno, ya no lo this tiene. device and its usage fall under the Academia's expertise. So I'll Es leave it parte to de su them diseño to de show you how personaje, to ya me use it. está emocionando. Great! Next up, Sumeru City! Bueno, hay que despedirnos de Colei. Oh, but wait. Before that, Sí, tenemos que ver cómo está Colei. Aunque de seguro todavía esté en cuidados intensivos, qué sé yo. that's right. Tainari, we have something important to say to Kale before we leave. Is she doing better now? Yes, she's doing much better. Ay, menos After mal. being confined to her bed all this time, I thought a little walk would do her some good. Last I saw her, she was taking the path towards the North Crossing. She knew you two would be leaving soon, so she must have wanted to see you off. Thanks, Tainari. All right, let's go. Farewell, and good luck to you both. Éxitos a ti también, Tignari. No dejes de que la gente universitaria se ponga ideas en la cabeza que no sirven para nada. Vale, tenemos la carta de... Poco más me caía de manera épica, weón. Bueno, como decía, tenemos la carta y ahora tenemos que ir a ver a Colei, que menos mal que está allí. Menos mal que está allí, porque pensé que estaría ahí postrada en el suelo como si fuera una parapléjica. I've been waiting for you two. Never mind. I guess I should just wish you two a safe and successful journey. Thanks for waiting here just to see us off, Kale. We're headed to Sumeru City. ¡Que te mejores! Don't worry about me. I can take care of myself. My condition won't be getting in the way of my duties. I want to be a forest ranger after all. It's up to me and the others to protect the rainforest here. En serio, la gente que tiene esa clase de problemas, esa clase de dificultades, son los que mejor entienden el concepto de la vida. And, I'm sorry. I should have told you both about my condition when we first met. I just wanted you two to treat me as a normal friend, not some girl that needs your sympathy. De hecho, ¿cuánta gente aquí, de lo que estamos viendo esto, tienen amigos que tienen condiciones así, como de Colei? Ya saben, que tengan problemas en los huesos, que tengan una enfermedad más o menos terminal, o que ya directamente sean ciegos, sordos o mudos. Porque yo no tengo ninguna de esas clases de personas en mi círculo de amistades. But I guess now I understand that the most important thing is for friends to be genuine with one another. Exacto. There's no need to apologize, Kale. We should be thanking you for trusting us enough to be your friends and sharing your past with us. Toda confianza se basa en la confianza. Espera, ¿qué? We're probably still gonna worry about your condition, but that's because we're friends and we care about you. Please don't die. Thank you. That means a lot. Before you leave, I have something for you. Oh? What is it? It's my recipe for pita pockets. ¡Yeah! Do that to be a ¡Receta! copy, remember? My handwriting is a little, messy, so please don't laugh. No importa, mientras sea fácil de hacer, por mí está chido. Y que tenga los ingredientes Thanks, además. Kale. Now we can eat those scrumptious little pitas whenever and wherever we like. Y ojalá que cure bastante, que eso es lo que necesito. I Curación, hope that whenever you healing. eat them, you'll both remember your time here in Gandharvaville. No hay problema, de seguro tal vez volvamos allí para cuando tenga que recoger algún material de ascensión. Well then, I, trainee Forest Ranger Kale, bid you both farewell. Please visit Gandharvaville again. The Rangers will always be ready to assist you here. Lo haremos. Muy bien,
completamos la silenciosa buscadora de conocimiento y ahora tenemos que buscar a la diosa de sabiduría, que es, eso significa que tenemos que dirigirnos justamente a Sumeru. Y aprovechemos nomás como para hacer esa suerte, una suerte de intersección en lo que es esta misión y la siguiente, justamente yendo justamente por lo que es la zona de Sumeru. Que vamos, es que esto ya pasa a ser un episodio de exploración, porque vamos, hay animales por acá, hay un NPC por aquí. Es un NPC, ¿verdad? No es un enemigo. O sea, no es enemigo total, porque estaba cazando animales. A ver si es que le doy con una flecha. No, no, parece que ha desaparecido totalmente. Acaba de borrarse el mismo en el mapa. Hay manera nueva aquí, manera de liquiambar, esa manera de liquiambar de toda la vida. Necesito ahorita alimento, comida y todo eso, porque si no, vamos, estamos ahí bien jodidos. Vale, creo que esa es la misión de... Sí, esa es la misión de lo que son los arañacas, así que voy a pasar de eso. Como digo, tal vez lo haga en un directo o tal vez lo haga aparte, pero me gustaría hacerlo y que eso quede registrado en el canal. A ver, voy a explicar un poco, y es que lo que sé es que ahorita hay un evento, de hecho el NPC está dándose bien a madrazos con esos hongos, que sé que hay un evento que no lo voy a llegar a terminar de hacer, que es la Conca Champions, por lo que tengo entendido, que es literalmente Pokémon mezclado con UEFA Champions League, mezclado con la CONCACAF Champions League, creo que le dicen, y literal vas a estar atrapando esa clase de hongos para hacerlos pelear entre ellos. Cosa que es una manera creativa, pero como digo, como estoy tan atrasado en la aventura, en la historia principal, no podré hacerla. Aparte, si es que estuviera al día, no la haría, por el simple hecho de que al hacer esa misión te regalan a Dory, y yo no quiero a Dory. O sea, no quiero a ese personaje. Yo, cuando hay un personaje que no me cae bien y participa o te lo regalan parte de un evento, ahí es donde yo dibujo una línea de no voy a hacer dicho evento. Hay Hirichus por acá. Vamos a darle con este. Y tengo justamente el team para que vean justamente las maravillas del dúo electro con hielo y dendro. Literal, ataqué con Razor y solamente le dio superconductor, pero se mantenía el otro ataque, lo que es la habilidad dentro. Y si le daba con Razor otra vez, huevonta que tenía dos reacciones elementales, aceleración o intensidad. Creo que también le dicen intensidad, que cuando está doblemente cargado con dentro. Y bueno, como que puedo hacer dos ataques elementales al mismo tiempo, cosa que está bien. Pensé que se eliminaba como el resto de elementos, pero no, se acumula, cosa que está bastante chido. Vale, continuamos por este camino nomás. Hay un perro aquí, un perrete del mal. Sí, con las ganas que tengo para jugar Pokémon Escarlata y Pokémon Violeta cuando sea la oportunidad. Tal vez esto lo publica el 25 de acuerdo a cómo estoy organizando mi semana, o tal vez esto lo publica el 26, pero 26 pienso hacer mi primer directo nocturno. Y me gustaría jugar algún que otro juego, tal vez o sea, iniciar una nueva aventura, ya saben, para descansar un poco de Genshin Impact. O en todo caso hacerme la misión de los arañacas aprovechando la situación y todo lo demás. Vale, parece que el camino no ha sido tan largo como esperaba. De hecho, ya estamos justamente en la ciudad de Sumeru. Y nos queda 15 minutos de video, cosa que sí, nos alcanza para al menos un pequeño dialoguito y allí dejar el episodio. Voy a, de todas maneras, poner este centro de transporte para así saber dónde tengo que estar dirigiéndome. Continuamos por aquí. Y esto tiene pinta de ser como una selvática. Bueno, de hecho como una selvática miento. Como una de esos que hay en la India. Me acuerdo que cuando jugué el Paper Mario Origami King, justamente la ciudad Shy Guy, algo así creo que se llamaba, tenía literal el mismo diseño. Apuesto de que esto se verá chido de noche, pero como estamos de día, como que pierde un poco sentido. A ver, llegamos justamente a la ciudad de Sumeru. Alguien nos va a interferir, ¿verdad? O presentar la ciudad como mínimo. Sumeru. Ajá. Oh, did you see that? When those people entered the city, something on their heads lit up. One moment, please, you two. It appears this is your first time visiting Sumeru City. Sí, somos turistas. Oh, yeah, that's right. But how did you know that? Because there's currently no information on either of you in the Akasha.
But no need to worry, that won't prevent you from entering the city. In fact, the Academia conveniently provides each traveler to Sumeru City with a device. Perhaps you too have heard of the Akasha before. It's our beloved Greater Lord Nukadavata's lasting legacy. ¿En A serio? treasure trove of collected knowledge. En serio, el OST que hace como esto un momento recontra importante. After centuries clave en la of historia. tireless research on the Akasha, the Academia created one of its most ingenious inventions, the Akasha Terminal. As long as you are within Sumeru's borders, you may use an Akasha Terminal to connect directly to the Akasha and access any knowledge you need. Básicamente Wi-Fi. Bueno, Bluetooth, porque todo está de color azul ahora. Esto... filosofía PlayStation, damas y caballeros. I should mention that due to technical Espera, parece que limitations, nosotros, the qué chido. operation of Akasha terminals will be much smoother and more effective in large cities such as Sumeru City and Port Ormos. Puerto Ormos. Oh, so this is the thing that Tainari was telling us about. It sounds pretty amazing. You two are quite fortunate. Until recently, it was standard practice to only issue Akasha terminals to outlanders who spent an extended amount of time in Sumeru. However, this policy was recently changed, and now all travelers are issued one upon arrival. Menos mal. Here are your Akasha terminals. Please handle them with care. Descuida, no lo voy a romper. Y tampoco voy a usarlo como un arma letal. It kinda looks like a leaf. To activate it, simply hold it in your hand and say the following phrase to yourself. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Que la gran diosa nos bendiga con su sabia voz. Vale, me lo anoto para el examen de ingeniería económica. Que, again, saqué 9 en el parcial. Oh, Voy a decir qué nota saqué en la tercera práctica. Maybe we can use it to find a way to meet Lesser Lord Kusanagi. Let's give it a try. May the mighty God bless us with their voice of wisdom. Que la gran diosa nos bendiga con su sabia voz. No pasa nada. Ah, Whoa. Just now, something clicked, and Paimon suddenly knew how to use this thing. yo. All we need to do is concentrate on what we want to know. Esto es como la habilidad de Kusanagi, pero también me recuerda bastante a Psycho Pass. Buen anime, por cierto. De los últimos que vio mi padre, además. Exactly. That is the power of the Akasha. And with that, let me officially mi padre welcome era you both to recontrabasado en temas de Sumeru animes. City. May the wisdom of the Dendro Archon always be your guide. Okay, now that we're in, we can check the Akasha about Lesser Lord Kusanagi. Let Paimon try. 500 years ago, the sages found a newly born deity from within some scorched ruins. The deity now resides in the sanctuary of Suristana. Seems pretty similar to what Kali was telling us. Y más o menos lo que yo dije todo este tiempo, comparando lo que es el tema de los arcontes y las sucesiones con Noragami y Noragami Aragoto. Véanse Noragami y Noragami Aragoto, son animes recontra infravalorados. Antes eran populares, pero no sé qué pasó ahora que ha bajado la popularidad. Okay, next, let's concentrate on asking how to meet her. Paimon doesn't sense anything. Me sale error 404, object not found. Respond to Paimon's question. Tampoco ha funcionado conmigo. Aider, no sé qué decirte. Yo también acabo de hacer lo mismo y me sale error 404, not found. Oh, come on! Ugh. Focusing on this question feels like when you have something you're trying to remember and it's on the tip of your tongue, but you just can't think of it. Práctica dirigida 3 de gestión y dirección de empresas. Ni siquiera era dirigida, era calificada. Fuck, saqué 09 en un curso de letras. ¿Qué clase de ser humano soy? Ugh, Paimon's brain is exhausted. ¿Quién saca 09 en un curso de letras para empezar? Probaré con otra pregunta. Sí, parafrésela. Trata de engañar el sistema. Tal vez eso nos haga falta. Oh, smart idea. But what are you going to ask it? ¿Qué tal si preguntamos Reina Menor Kusanagi? Algunos datos comienzan a cruzar tu mente, pero nada que no sepas ya. Las filtraciones. Ok. Que eso no tiene mucho sentido narrativamente. Pero... ¿ya qué? You too? Well, glad it's not just Paimon.
Es un error del gobierno. Cualquier cosa, culpa del gobierno. Pésimo wifi que hay por la zona. Ah, reina mayor Carebata. Tal vez eso funcione. Cientos de pequeños puntos de luz aparecen en tu mente. Tal vez debas relajar mente y concentrar para poder entender lo que significa. Sentimientos de afecto, cercanía, añoranza, tristeza y angustia te inundan la mente. Parece ser que la gente de Sumeru siente sobre la arconte fallecida. Uh-oh. Paimon's getting all teary-eyed all of a sudden. It feels like the people of Sumeru really miss their Archon. ¿Cómo decirlo de manera de que no tenga que irme otra vez hacia lo personal, como suelo hacer cuando mencionan esos temas? Cuando pierdes a alguien, te queda un poco el trauma, por así decirlo, de pucha weón, acabo de perder a alguien importante en la vida y todo. Así que es obvio de que se van a sentir tristes por la muerte del arconte anterior. A ver, seamos más directos, Aider. ¿Por qué el comunicador de la casa no tiene respuesta? Una idea te cruza la mente. El comunicador de la casa no tiene por qué responder a cada pregunta de manera incondicional. Oye, Akasha. Sabemos que te juntas bien con el Moabot, el Baquilicio y Skynet. Tienen sus partidas de Fortnite además y ni siquiera se dignan de tener un canal de YouTube o siquiera un Twitch para ver sus streams. Así que ya pe, weón, ya pe, no te hagas, te vamos a donar, ya les vamos a donar $1000, qué sé yo, para que así puedas responder esa vaina, ¿te parece? Conoce muchas personas esta misma pregunta, es mutar a Kasha de una respuesta en función a procedencia, edad, experiencia y otros factores de cada persona. O sea, ni siquiera es una información general. Huh. Could it be because we're Outlanders and we've only just arrived in Sumeru? You know, maybe we're not qualified to receive an answer to this sort of question or something. Puede ser, a menos de que quieran estar ocultando algo. Porque esa clase de cosas es lo que suele hacer el gobierno con los animes piratas acá. O bueno, sitios de piratación de anime. Perrete. Which way we try, we can't find anything that'll lead us to Lesser Lord Kusanali. Guess our only choice now is to try meeting with the researcher that Tainari recommended. Sí, tal vez eso nos ayude a esclarecer alguna que otra cosa. He's from Sumeru and even has a position in the academia. Maybe he'll be able to access more info from the Akasha. Let's see. Tainari wrote an address on the letter's envelope. Oh, it's not far from the city's gate. Rohawi. Let's head over and have a look. Hopefully he's at home. Está justamente en esta casa. Hello, are you Rohawi? Yes, that's me. Can I help you? Sí, necesitamos que respondas algunas preguntas. Great. You see, Tainari sent us here and... What? Tainari? Sí, es su maestro. Please, there's no need to say anything, really. Sure, I admit that the article I published last month wasn't my best work, and maybe No the data estamos didn't aquí produce para the most criticar tu convincing tesis. results, but... Here, this is a letter from Tainari. Oh, let me see. Ah, ooh, what a relief. You two nearly scared the life out of me. So you two just have some questions for me? Sí. Seems even Tainari acknowledges my innate ability for procuring information. Hace unos segundos So, estabas what is it asustado. you two would like to know? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You mean you want to meet the Dendro Archon herself? Ah, this isn't exactly my area of expertise, but let me see what I can find in the Akasha. Nada, ¿verdad? Sorry, the Akasha didn't respond to my query. Confirmado, están tratando de banear toda información sobre la reina menor Kusanagli. What? You too? But what about your abilities for getting information and all that? Paimon was sure you'd be able to access more info than we did. Si eres de verdad un genio de información, no sería... Bueno, ya sabes, podrías hackear el Akasha, entrar a la net y encontrar información que no tienes por qué ver. I mean, hay alguna manera de acceder a una suerte de deep web acá, ¿verdad? Well, as I said, this Un equivalente isn't a la my deep web, area qué of sé yo. expertise. I am but a lowly researcher, so the Akasha doesn't see a need for me to know more about the Dendro Archon. All I know is that ever since Lesser Lord Kusanali returned to Sumeru, she's never left the sanctuary of Surasthana or made a public appearance. El santuario Sarustana, entendido. Didn't expect her to be such a mysterious figure. The Dendro Archon is somewhat of a recluse. Perhaps she just doesn't want to entertain visitors, which would explain the lack of information in the Akasha. Aw, but then what can we do?
No need to worry just yet. I'm only hypothesizing here. You could certainly try asking around and see if anyone else has ideas. And besides, you two should consider the bright side of things. Not being able to see Lesser Lord Kusanali may not be a bad thing. In this world, there will always be information you cannot obtain from the Akasha and things you can never accomplish. Knowing when to yield is a form of wisdom. Tiene en cierto sentido algo de razón. Take me, for example. It's a miracle if my brain cells can spit out one paper every 3 years. But Tainari? That guy can publish 3 papers in just a single year. Es que Tignari es Tignari. Okay. Le han hecho una evolución en su honor. Don't mention it. If you two ever want information about things like who's been promoted within the academia or relations between the 6 great sages, come find me. Literal, le he dicho a un pana que va a escogerse el inicial de planta porque él siempre escoge iniciales de planta. Literal, le dije, mano, tu Pokémon al final se va a volver literalmente Tignari. Y el pana no me entendió. Siento que entiende un poco lo que le dije, pero no sé, como que se sintió decepcionado. Ah, así que tu especialidad son los cotilleos. Es el chismoso del lugar. Hey, come on. This is a survival skill at the academia. Ah, ya. Oh, Paimon's expectations were pretty low. No, espera, tú eres la MD It's entonces. like digging holes in the dirt. Vamos a quemarte. Es que no me llevo bien con esa gente, disculpen. So what do we do now? Even if we want to talk to someone, we don't know anybody here. En realidad, sí conocemos a alguien. Huh? Like who? Adastra Abasosk. Oh, you're right! Catherine! The Adventurers Guild has its own intel network. Let's hurry and find her. Vamos allá. Vamos a dirigirnos justamente al gremio de aventureros, que queda mucho más lejos ahora que me doy cuenta. No, 51 metros nomás. A ver, vamos a ir justamente donde Catherine, que de seguro está... A ver, adivinemos, adivina adivinador. ¿Cuál de todos tiene que ser el gremio de aventureros? Estoy 80% seguro que debe ser esa casita de que tiene una forma de... creo que ese era un monstruo de Dragon Quest. Estoy seguro que era un monstruo de Dragon Quest. ¿Es eso Final Fantasy? Me estoy confundiendo ahorita. Estoy teniendo información cruzada. Hay un punto de transporte por acá, pero creo que eso no nos importa. Parece que ese no era el lugar. Fuck. Estaba confundiendo. ¡Es aquí! ¿Es aquí en esa suerte de semillita? Hello, Catherine. ¿Cómo anda, Toro? Ad Astra Abysosk. Hello, Traveler and Paimon. Catherine, we need your help with something. Understood. The Adventurers Guild is always ready to serve you. With what do you require assistance? We want to meet with Lesser Lord Kusanali. Do you know a way we can do that? You two wish to meet with Sumeru's Archon. Understood. Please wait. Estamos esperando. I apologize, but I am unable to call up any relevant information in the Akasha. I'm also unable to locate any pertinent information in my personal memory. Fuck. Aww, another dead end. Well, if Catherine can't help us, then we really don't know anyone else to ask now. Nos han dado el nombre de un santuario, así que no estamos en un callejón sin salida. Please do not worry. I may know of someone who can help you two. In Sumeru, the Adventurers Guild does not serve as the vanguard of information. Rather, there are numerous active mercenary groups collectively known as the Eremites. Mercenarios eremitas tiene que ser el grupo, la banda de Halhaitem. They take on various contracts and work all across Sumeru, so they naturally accrue intelligence. An Eremite brigade called the Corps of 30 is in charge of Sumeru City's defenses. Not only are they the oldest brigade, but they are responsible for managing and coordinating the affairs of all other mercenary brigades. Interesante. Corps of 30? What a weird name. Supposedly, they are named as such because their ranks numbered 30 at their inception. Claro, como el cuarteto de Nos, o en todo caso 21 Pilots, ya me acordé. Asfand, an advisor with the Corps of 30, maintains good relations with the Adventurers Guild. Though he's already retired, he and his words carry great weight within mercenary circles. If you'd like to get in contact with him,
You can find him at the Core of 30's headquarters, the Citadel of Rexar. Gracias, Catherine. You're welcome. I wish you two the best of luck. We look forward to your exploits in Sumeru. Alright, off to the Citadel of Rexar we go! Ciudad Resgar y buscar a Asphalt, que queda justamente unos 100 algo metros, hueonta, que mucho estamos hablando, mucho estamos conociendo cómo es la cultura acá en Sumeru. Bastante importante esta información por aquí, cosa que está bastante bien, porque viniendo de un país que no está para nada informado, vamos, que esto es el cielo para mí, es el cielo para mí. A ver, estamos acá. Aunque claro, también es que la información está un poquito oculta. Hay cosas que no quieren enterarse. Un gusto conocerte, Asphalt. It's nice to meet you, Asphalt. We'd like to ask you about something. Sí, queremos saber si es que sabes información del arconte Dendro, la reina menor Kusanagli. I see. So, Catherine's the one who sent you this way. Sí, también noto que tienes esos comunicadores Akshas en tu oreja. Ha! It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Why? Wait, seriously? That's it? Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. Tiene sentido, son más terrenales. As far as the Akasha goes, we can access even less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. We don't beg gods for their aid. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Por lo menos en lo que es la perspectiva de los eremitas. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late Greater Lord Rugadavada. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Así que la ven como una farsante. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rugadavada and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. She exists, and I'm a sucker for existence. Really? Aw. After hearing all of that, Paimon sort of feels bad for Lesser Lord Kusanali. Ha! But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the God of Wisdom doesn't worry about her reputation among people like us. Tienes razón, o sea, ¿qué clase de Dios? ¿Qué clase de Dios va a estar merodeando con los mortales? Inserte todos los dioses de la mitología griega. Alright. Well, thanks for the info, Asphalt. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Tras sonar la ciudad Rexar, le preguntan a varias personas de la ciudad de Sumeru, y todos nos dan la misma respuesta. Seems Asphalt was right about most people's attitudes here. ¿Por qué se comportarán de manera tan atea? Ni que estudiamos en Chile. Esto es literal inspirado en Mesopotamia, la zona árabe, vamos, los países más religiosos que pueden existir. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need to know about it. Bastante manipulados por lo que diga la internet. Eso es algo, vamos, que dicen los viejos hoy en día. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. Estamos en la era de la posverdad. Tiene que haber una manera de hackear eso de la Akasha y así que nos dé toda la información que nos está ocultando. No creo que ni siquiera lo hayan decodificado en el sistema, si es que tienen que tener un filtro para evitar que esa información se ponga entre las masas. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? Parece que no. Oh,
You two are interested in Lesser Lord Kusanali? Tú sabes información, ¿verdad? From the sound of it, you two are outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Whoa, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. ¿Cuál leyenda? Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, "O Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you." Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go. Eso no es una gran historia, es God of War Ragnarok. Yeah, thanks for the story. Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. Warm and fuzzy in your tum-tum. Grande el Seymour Miller. In a way, it seems like this story Lo is único bueno also que tiene one of What the Culture Dendro Wrestling. Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, ¿Por qué hay unos guardias ahí al costado? Of course. So did you two know that... I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. Ok. Hay gente detrás de nosotros, Eider. Y por eso se ha ido la weona. what the heck just happened? Tal vez tenga que ver con esos sujetos ahí atrás, los que tienen una capucha de color rojo. It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. You think they're looking for her? Posiblemente. This stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali! We can't let them get in the way now! Capaz esa tipa era una perseguida. Ya saben, porque antes hacían persecuciones en los católicos, creo. No, protestantes. Los protestantes lo perseguían, la iglesia católica. Y otras weas más también eran perseguidas en ese entonces en la Edad Media, intersección con la Edad Moderna. Así que tal vez eso está tratando de mostrarnos justamente ahí, que están siendo perseguidos los que sigan adorando a la reina menor Kusanagli, porque no es la diosa la que tienen que estar adorando, tienen que estar adorando a la reina mayor en vez de la reina menor. Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad. Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she... Yeah, she went that way. Quick, after her! ¿No podrían usar la caja para identificarla? ¿O es que los que pertenecen a esta iglesia no tienen la caja? Sí, vayamos a buscarla, pero eso lo haremos en el siguiente video, porque ya esto se ha alargado bastante y creo que acá es un buen momento para dejarlo, porque ahorita hemos justamente encontrado una persona que nos puede decir información sobre la reina menor Kusanagli, pero tal vez puede ser que ocurra algo chido más adelante con respecto a ella, pero sí. Voy a dejar el video hasta acá. Hay que mantener la atención, el suspenso y lo demás. Pero no se preocupen, capaz publica el siguiente video lo más pronto posible, como he estado haciendo últimamente. Pero no sé cómo va a ser, porque ahorita estoy para cuando esté publicando esto, estar en temporada de mes finales y ya no podré jugar tanto tiempo como quiero. De hecho, estoy pensando ponerme a descansar un rato de todo esto de jugar y publicar de manera continua. Así que nada más que decir.
Si has gustado el video pueden darle like, compartirlo si eres un miembro honorario de la iglesia de la reina menor o la reina mayor, de los arcontes dentro y todo esto de Sumeru. Y nada más que decir, hasta aquí Vampire, y nos vemos en el siguiente video. Eso no salió tan bien como esperaba, pero igual, nos vemos en el siguiente video.